Good morning guys. Subong matapik kita about sa pangabuhi naton nga mga OFW. Sang ato pa kita sa Pilipinas, ang aton nga katuwang, ang aton nga bana, ang aton nga kalipayan, ang aton nga kabataan, di bala? Tungod sang kapigadohon, nagdesisyon kita nga mangita sang obra para nga bisan paano makabulig-bulig man. Ang ginpili naton nga mag-abroad kay para nga basta sa kaayuhan sang tanan. Sang time nga ato pa kita sa Pilipinas, nabalaan naton nga ang aton nga bana may bisyo, nagainom, nagasigarilyo, kun kisa may sugal pa, diba? Pero baton man naton kung gabi nagaupod man tulog, wala man sang gamo asa mag-aga. Sige lang adlaw-adlaw ang routine naton bilang asawa nga serbisyohan ang aton nga pamilya kag ang aton nga bana ang mangita sang kwarta. Sang time nga naglakat na kita, nagsugod na ang problema, pirmi lang away, pirmi lang baisay, which is nga nagapabugat sang aton nga dughan sa adlaw-adlaw nga tanan, di bala? Paglakat naton, batunon naton nga automatic ara na ang aton nga kakulangan, which is nga ginapadalaan lang naton sa kwarta para mapunuan naton ang ina nga kakulangan. Pero sa mag-asawa naman niya nga side, ang kwarta kulang kay lain nga ara kun ara kita nga asawa. May ara na nga isumbat mo sa bana mo nga wala ka man tag obra, paubog lang tang obra mo, o sugal ka naman to, bisyo mo lang ang ginatupak mo. No, tungod nga wala kita, nagakalisod man na sila. Gets mo ang aton nga kakulangan, dira nila kumbaga mais ang ilang nga maiban-ibanan ang ilang nga ginabatyagan, which is kahidlaw, diba? Lain. So kag intindihan man naton nga ang aton nga bana dako man ang adjustment nila nga mangin isa ka nanay kag isa ka tatay, diba la? Biara na daw niya, syempre ikaw nga asawa, nalulong ka man niya, kay syempre pero may galain ang buot mo sa imo nga bana. Mayara nga, o sige, agad isang barkada, malakat kita sa diin, malakat kita dito, by daw ang problema. Pero at the end of the day, ara mangyapon sa imo nga balatyagon kung ano ang imo nga kung ano ang inyo nga ginaawayan sang imo nga bana. Ang goal naton paglakat naton para sa kaayuhan sang kabataan. So dapat burubalansiho naton nga hindi maguba ang aton nga pamilya tungod lang sa gamay nga diskusyon, diba na? Kag hindi kita maghaboy sang masakit nga tinaga sa pamilya, kay at the end of the day or ang ending, ang aton nga pulian ang aton man nga pamilya. So mapuli kita, magainupdan na kita liwat nga wala sang kalain sang buot, may peace of mind kita. So